Name dine lase la. Ni y'anw ka dine lase ta bi k'a lajɛ n bani alisilamɛw. Ɲɔgɔn buruja dɔrɔn de b'a kɔnɔ bi. Adamaden i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye, fili b'i ka ko la don dɔ la. Masa Taala ye mun fɔ an ye? Al-kamalu lillah. Al-kamalu lillah. Ala kelen pe de dafalen don. Dɔ bɛ ko dɔ kɛ, dɔ bɛ kuma dɔ fɔ, walima kuranɛ aya bɛ jɛn a bolo, walima hadisa fɔcogo bɛ jɛn a bolo. Kuma dɔ bɛ jɛn a bolo dɔrɔn an b'a ta. O parti ta dɔrɔn a y'a fɔ a ma kalan, a y'a fɔ a bɛ tan, a y'a fɔ a bɛ tan. Non. Ni mɔgɔ mɔgɔ nana k'a bɛna ko kura sindi diinɛ kɔnɔ, an bɛ bere ta o kama. Bɛɛ tɛ se ka kɛ nin, mais mɔgɔ dɔ de fana kɛrɛnkɛrɛnna Ala subahanahu wa taala ka dɛmɛ kɔnɔ, olu ka kɛ o ye. Ɔ ni olu ta kɛra bere ta ye ɲɔgɔn kama dun? N badenw, mɔgɔ minnu ma kuranɛ kalan, mɔgɔ minnu ka kalan ma taa larabukan fɛ, mɔgɔ minnu ka kalan ma taa diinɛ ɲɛɲini caman sira fɛ, olu bɛna mun fɔ? Olu bɛna mun kɛ? Olu bɛna jɔn lamɛn sisan? Karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn nɛni na, karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn buruja la, ka da fili dɔ kan dɔrɔn. Ne m'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ nana ni ko dɔ ye k'a b'a sindi diinɛ kɔnɔ dɛ, an si t'o to yen, mais fili dɔ kama an ka ɲɔgɔn pardonner. Karisa i filila, e ka segin i ka vidéo in na bɛ mani, bɛɛ ka vidéo bɛ yen o. E ka segin i ka nin sauti, i ka nin son in na bɛ mani, est ce que nin yɔrɔ in tɛ nin yɔrɔ in na, nin cogo in na tantɔ, mais segin k'a lajɛ, an bɛ ɲɔgɔn bilasira ni o cogoya ye. Mais a kɛra bereta de ye ɲɔgɔn kama, a kɛra ɲɔgɔn buruja de ye, wa parti ko de b'a la fɛnɛ dɛ. Parti ko de b'a la, parti mɔgɔ dɔ n'o filila, parti mɔgɔ dɔ bɛ wuli ka bere ta o kama. A y'a lajɛ, Ala y'an tɔgɔ wele cogo di? Samahum muslimun, Ala y'an wele ni silamɛya de ye o. Mais parti ko nin ko, an tɛ se ka avancer nin ko kan, ɲɔgɔn minɛ min fɔra, juruba kelen min fɔra, an tɛ se ka sɔrɔ kan to nin cogo la quoi. An bɛ kira de ladege sallallahu alayhi wa sallam. Donc k'i da, a ma wuli bilen. E ala kɛ misiri dunke sa, kɛ misiri dunke don dɔ la i bɛ sa. O de kama n ye kuma daminɛ ni kullu nafsin zaikatul maut. I kɔnna alimami ye, alimami kɔni ye, don dɔ la i bɛ taa. Wa n'i kɛra Ala ka jɔn ɲuman ye, i kɛra misiri dunke ye, a bɛ fɔ. N'i tɛ misiri dunke ye, piyan. I ye misiri dunke ye, an b'a fɔ. Wa n'i tɛ misiri dunke fɛnɛ an b'a fɔ, karisa silamɛ tɛ. Wagati min y'a diya de a bɛna misiri la, wagati mana diya a tina. An b'a fɔ dɛ, n'a y'an sɔrɔ balolen a bɛ fɔ. Ɔ n'an kan ka seli i su kan cogo min na, o seli cogo fɛnɛ bɛ yen. Mais an balimakɛ min n'an b'a ka kɛnɛ kan nin, an b'a dɔn misiri dunke don. Dalu contre dalu, non bolokuru tɛ, kuranɛ don, hizbu 60. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad al-Bashir wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. قد جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال العربي أن هناك 4 كلمات في القرآن لا يأكلون العرب. قال عليه الصلاة والسلام: هذه الآية. قال الأعرابي: الله يستعذب، لكن يقولون يحزع. ثم قال الأعرابي: قسوت في قوله تعالى: فرت من قسورة. ويقول الأعرابي: أحد. فقال أيضا: كبارا في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا. والعرب يقولون كبير. ثم قال عجاب، والعرب يقولون عجيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم،
فجلس العربي وظن أنه قد سبق الجولة. أقول مستمعين الكرام أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وفجأة دخل العربي من المدينة وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتيني المال 3 مرات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال العربي أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وأنت تراني رجلا كبارا إن هذا لشيء أجاب. عندما قال العربي أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول مستمعين الكرام اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وعلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أمي ألا تنو كبركدا kamasa tanu masa kelempe kamasa tanu masa miya ka jombe la jelen kanu ala kira ka dan ala subhanahu wa ta'ala kira dan fen be fe mais dan fen be ma ke masa setigi fe oyi ala di masa kelempe togo flate ale ala la aka alaya tɔgɔmantala ka sangani ala subhanahu wa ta'ala jati yɛrɛ k'a fɔ ko ala k'a tɔgɔman filɛ o tɛ yen o ye ale ala kelen pe de an b'a tanu ka barikada kisi ani nɛɛma an b'o jidi an ka kuntigiba in kan n'o de ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Kisi ani nɛɛma ala ko jidan kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. Mbadi alislamew bi kutuba wala jan tena kay ala ka sabu ke janaza b'an bolo yan bi ala ka hinɛ silamɛsugu bɛɛ lajɛlen na. Bi mina bakuruba ta ka sɔrɔ ka kuma fori ni kullu nafsin za'iqatul maut. ala ko ko nin bɛɛ bi sa mais an bɛ kuma in bakuruba ta ka bila ka taa. n baden alisilamɛw, ala subhanahu wa ta'ala de silamɛya diinɛ dan ka muhamadu ci an ma sallallahu alayhi wa sallam. a ko wa man yabtaqi ghayra al-islam diinan falan yuqbal min abana wa huwa fil akhirati min al-khasirin. ko ni mɔgɔ ma silamɛya diinɛ minɛ, diinɛ t'i bolo. ni mɔgɔ ma silamɛya diinɛ minɛ, fɛn t'i bolo, wa alikiyama dɔ do i perdi la. ala ko innal kasirin allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. ko mɔgɔ perdilen ye jumɛn ye? mɔgɔ min ma tugu ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kɔ, a ma tugu kira kɔ sallallahu alayhi wa sallam, a ma tugu a kɔ, a ka denbaya fɛnɛ ma tugu a kɔ. allazina kasiru anfusahum wa ahlihim. a perdila yɛrɛbakun na, a perdila ka denbaya la.
ala ko di zalika huwa al-khusranul mubin perdu foyi ten ko ka bon ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan i kisira denbaya fano ma kisi walima denbaya fano kisira e yɛrɛ ma kisi mais e n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka cunu ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen ka du kisi ni ma n badi alisilamɛw kira dɔ la sallallahu alaihi wasallam a sigilen tora burusi kɔnɔ arabu dɔ nana a nana a ko e de ye ala ka cilen ya kira kama ko naamu k'ale de don e de ye muhamadu ye ko naamu k'ale de don e de ko masa taala ye kuranɛ jigin larabukan na wa kira ko jati ala subhanahu wa taala a ye kuranɛ jigin arabukan de la ne ma da a ko k'ale ma da kuma in na cɛ in silamɛ tɛ dɛ a y'a lajɛ ani kira ka conversation ani kira ka kuma falen falen bɛna laban min na bani a ye kira ɲininka dakuruɲɛ 4 i ko masa taala ye kuranɛ jigin larabukan na kira ko awɔ ala subhanahu wa taala a ye kuranɛ jigin larabukan na i ko kuma dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ i ko larabukan de don ko larabu t'o fɔ o fɔcogo la o fana jumɛn ye tuguni a ye kira ɲininka ko ala ko k'a bɛ dimi ko ala ko k'a bɛ yɛlɛ a ye kira ɲininka nin dakuruɲɛ dama dama la kira ko jati a bɛ ten a ye ɲiningali ban ka ɲiningali ban a sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam sakata a y'a makun a ma kuma cɛ fɛ ale tun ye mɔgɔ de a tɛ dimi quoi k'a fɔ i bi k'a fɔ tan tiɲɛ tɛ la a t'o kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a makun a ma foyi fɔ cɛ ye sisan i taara ɲiningali ban mɔgɔ la walima a bɛ débat la i ye question dɔ k'a kun a ma se k'a jaabi a y'a makun wagatinin kun i bɛ mun kɛ i bɛ content i bɛna content sisan n'i ko k'i bɛ se ko la i tɛna se ka nin kelen kɔni jaabi kira y'a makun tewu a ma foyi fɔ cɛ ye bon nin ma mun jira anw na bi an minnu ye denmisɛnninw ye n'an bɛ diinɛ lase la ni y'anw ka diinɛ lase ta bi k'a lajɛ n bani alisilamɛw ɲɔgɔn buruja dɔrɔn de b'a kɔnɔ bi adamaden i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye fili b'i ka ko ladon o la masa taala ye mun fɔ anw ye alikamalu lillah ala kelen pe de dafalen don dɔ bɛ ko dɔ kɛ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ walima kuranɛ aya bɛ jɛn a bolo walima hadisa fɔcogo bɛ jɛn a bolo kuma dɔ bɛ jɛn a bolo dɔrɔn an b'a ta ko o parti ta dɔrɔn a y'a fɔ a ma kalan a y'a fɔ a bɛ tan non ni mɔgɔ nana k'a bɛna ko kura sindi diinɛ kɔnɔ an bɛ bere ta o kama k'a fɔ i bɛ ka min fɔ o tɛ i bɛ ka min fɔ a tɛ fɔ ten i bɛ ka min fɔ o tɛ i bɛ ka min ta k'a sɛgɛrɛ o t'a dɔ ye nka a kuranɛ a y'a fɔtɔ hadisa fɔtɔ a ko dɔ kɛtɔ fili bɛ a sɔrɔ a kumakan na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn minɛ bi ta kɛra o de ye n'an dun ko k'an bɛ kira jɔyɔrɔ la an bɛ kira ka nɔnabila la ala ko k'a ye kira ci k'a kɛ ciden ye wa kira manton bɛɛ lajɛlen ye ciden ye o mantonya fana kɔrɔ kiraw kɛrɛnkɛrɛnna cogo min na mɔgɔ dɔw fana de kɛrɛnkɛrɛnnen don bɛɛ tɛ se ka kɛ diinɛ lasebaga ye o bɛɛ tɛ se ka kɛ alimami ye bɛɛ tɛ se ka kɛ wajulikɛla ye bɛɛ tɛ se ka kɛ nin mais mɔgɔ dɔw de fana kɛrɛnkɛrɛnna ala subhanahu wa taala ka dɛmɛ kɔnɔ olu ka kɛ o ye ni olu ta kɛra bereta ye ɲɔgɔn kama dun n badenw mɔgɔ minnu ma kuranɛ kalan mɔgɔ minnu ka kalan ma taa larabukan fɛ mɔgɔ minnu ka kalan ma taa diinɛ ɲɛɲini caman sira fɛ olu bɛna mun fɔ olu bɛna mun kɛ olu bɛna jɔn lamɛn sisan karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn nɛni na karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn buruja la ka da fili dɔ kan dɔrɔn ne m'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ nana ni ko dɔ ye k'a b'a sindi diinɛ kɔnɔ dɛ an si t'o to yen mais fili dɔ kama an ka ɲɔgɔn pardonner karisa i filila e ka segin i ka vidéo in na bɛɛ ka vidéo bɛ yen
e ka segin ka nin sauti i ka nin so in na bɛ bani est ce que nin yɔrɔ in tɛ nin yɔrɔ in na nin cogo in na tantɔ mais segin k'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ni o cogoya ye mais a kɛra bereta de ye ɲɔgɔn kama a kɛra ɲɔgɔn buruja de ye wa parti ko de b'a la fɛnɛ dɛ parti ko de b'a la parti mɔgɔ dɔ n'o filila parti mɔgɔ dɔ bɛ wuli ka bereta o kama a y'a lajɛ ala y'an tɔgɔ wele cogo di samahum muslimun ala y'an wele ni silamɛya de ye o mais parti ko nin ko an tɛ se ka avancer nin ko kan ɲɔgɔn minɛ min fɔra juruba kelen min fɔra an tɛ se ka sɔrɔ kan to nin cogo la quoi an bɛ kira de ladege sallallahu alaihi wa sallam arabukɛ nana kira ɲininka kira ma jaabi a tor'o la mɔgɔ wɛrɛ nana a t'a jaabi o a ɲɔgɔnna arabu wɛrɛ nana o nana a ye kira deli sallallahu alaihi wa sallam a ko kira ma sallallahu alaihi wa sallam k'a k'a sɔn nafolo la a ko ala ka ciden n sɔn nafolo la kira ma yɛlɛma k'a lajɛ a ko nin ko tuguni ala ka ciden n kan bɛ de ma n k'i ka nafolo de di yan a ma yɛlɛma k'a lajɛ kuma dɔ de bɛna kɛ ka kuma jaabi cɛ dimina a ko ala ka ciden n kan bɛ de ma ko n k'i ka n sɔn ya bunu kasuwara larabukɛ ko bunu kasuwara ko larabuw t'a fɔ ten k'u b'a fɔ de ko asadu a ka kumakan kelen jaabira ya bunu kasuwara masalan bunu kasuwara ye jumɛn ye ni mɔgɔ min nana ne ma sisan n b'a sama ka taa n yɛrɛ ma ne jeliba ko tarawele baki tuma mɔden tarawele fakolisi o de tɛ tarawele a ye majamu k'an majamu ne ka tila ka jeliba ɲininka n ko tunu k'a bɛ ka mun de fɔ ni kɔni ye dalakagololi ka ɲi dɛ e bɛ ka mun de fɔ e ko cogo di di i majamu ni kan bɛɛ lajɛlen fɔ ɲuman a ye kira majamu ya bunu kasuwara ya mabaden ya kabilatigi den yɔrɔ jeli bɛ mɔgɔ majamu tan de a dɔw la fi farakasi bɛ cɛ a m'a fɔ ko ne ye misiri jɛnɛ i k'a fɔ dɛ mabaden kabilatigi den nin den a ye majamu kɛ kira y'a makun a y'a makun mun na mais fɔlɔ in o bolo k'ale gagnera filanan nana o dimina kira bɛ k'a makun mɔgɔ fɔlɔ min nana n'a bɛ k'a fɔ ko kuranɛ ma jigin arabu ko ni kuranɛ jiginna arabukan na ko aya dɔw b'a kɔnɔ ko olu tɛ arabukan ye kira bɛ fɛ delikɛla in de ka cɛ in jaabi a ko ya bunu kasuwara a ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam yala i bɛ ka yɛlɛma de wa yala i bɛ ka yɛlɛma de wa walima i ɲɛ bɛ n nacogo la n nana nacogo min na wa cɛ parce que cɛ nana fantan yelen tɛ fili o se bɛ maa min ye maa min b'a débrouiller ani fɛn tɛ mɔgɔ min kun est ce que nin saba ye kɛcogo kelen ye nin saba tɛ kelen ye mɔgɔ min ni fɛn b'a kun n'i y'a yɔrɔ i b'a dɔn a karisa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a b'a débrouiller mais karisa a tiɲɛ yɛrɛ la fɛn t'a kun dɛ foyi t'a bolo a donfini b'a jira a kɛcogo b'a jira farikolo cogo b'o jira fɛn bɛɛ b'o jira mais cɛ in nana na cogo min na fɛntigi de don a ko kira ma sallallahu alaihi wa sallam o kumaw i bɛ ka n na cogo de lajɛ wa n ka fini de lajɛ wa n ka samara de lajɛ wa n ka ko kɛcogo de lajɛ wa kira ma kuma a kala ka mun fɔ ko tun cɛ ka kuma na tarani rajulan kubaran inna hadha la shay'un ujab cɛ ko la shay'un ujab ko tɛ larabukan na ko larabu t'a fɔ ten ko b'a fɔ de ko kubar a ye cɛ to yen majamulukɛla in to yen a ka o fɛnɛ fɔ ka cɛ ka kuma jaabi ni a ye ka d'a kan k'a fɔ ko kuma fɛn fɛn ni cɛ y'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ larabukan na e de tɛ a dɔn ni fɛn fɔra min t'i ka dɔnta ye kana girin ka bere t'a kama sa karisa ye fɛn dɔ fɔ ne t'a dɔn o dɔn cogo la karisa ye fɛn dɔ fɔ walima hadisa de don nacogo nasiraw bɛ a la ne m'a faamuya ni faamuya cogo la i kana girin k'a fɔ k'a ta tɛ tiɲɛ ye ala kira dilan nin dilan cogo de la a ye cɛ lamɛn fɛrɛtɛtɛtɛtɛtɛ
fo kuma nana cɛ jaabi mɔgɔ wɛrɛ nana kana cɛ jaabi cɛ ko di n bɛ kuma tigɛ cɛ ko n bɛ seereya n bɛ dengɛniya k'a fɔ k'o ye ala ka ciden ye n bɛ seereya n bɛ dengɛniya k'a fɔ mɔgɔ min y'i ci fɛn min y'i ci o ye ala subhanahu wa taala jati de ye a ye kalimatu shahada fɔ a nana mun kɛ a donna silamɛya la a farila silamɛw kan n balimaw silamɛya ye nin de ye muɲu silamɛya ye nin de ye sabari silamɛya ye nin de ye ɲɔgɔn lamɛn silamɛya a t'a bɔ i ka girin a tɛ ɲɔgɔn nɛni kun bɔ a tɛ ɲɔgɔn buruja kun bɔ ala ka barika don an ka silamɛya la ala k'an ka silamɛya jidi n bani ali silamɛw an ko an bɛ kuma datugu kutuba in tɛ janya 15 sisan b'a bila an bɛ kuma datugu ni kullu nafsin masa ko nin bɛɛ bi sa an bɛ an balimakɛ ta la bi n'o ye seba ye si an b'o ta la bi a ye saya lajɛ n badenw an y'a sugu bɛɛ lajɛlen ye a bɛ n hakili jigin an balimakɛ wɛrɛ la misiri in kɔnɔ yan nɔ an n'u bɛɛ tun bɛ seli misiri in de kɔnɔ yan an ye nin juma ɲɔgɔnna seli ka lansara seli ka fitiri seli ka safo seli a taara ka so samedi sɔgɔma kɛra janaza ye a ye nin fɛnɛ ta lajɛ ka dɔnkili da a ma wuli bilen ala kɛ misiri dunke sa kɛ misiri dunke don dɔ la i bɛ sa o de kama n ye kuma daminɛ ni kullu nafsin zaikatul maut i kɔnna alimami ye alimami kɔni ye don dɔ la i bɛ taa wa n'i kɛra ala ka jɔn ɲuman ye i kɛra misiri dunke ye a bɛ fɔ n'i tɛ misiri dunke ye piyan i ye misiri dunke ye an b'a fɔ wa n'i tɛ misiri dunke fɛnɛ an b'a fɔ karisa silamɛ tɛ wagati min y'a jadi a bɛna misiri la wagati mana ja a tina an b'a fɔ dɛ n'a y'an sɔrɔ balolen a bɛ fɔ n'an kan ka seli i suru kan cogo min na o seli cogo fɛnɛ bɛ yen mais an balimakɛ min n'an b'a ka kɛnɛ kan nin an b'a dɔn misiri dunke don tuma dɔ la n'a tun nana misiri la seli fana fo safo a bɛ yan i m'a ye n'i y'a fɔ mɔgɔ min ye o ma se ka mɔgɔ caman ma se k'a dɔn mun na tuma bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɔfɛ ni an ye seli fana siri sani lansara cɛ a t'i da fo pied laban in ni ɲɔgɔn cɛ a b'i da ni sela lansara seli a bɛ wuli a bɛ seli kita a bɛ don an bɛ lansara seli ni lansara jiginna a b'i da yen tuguni tuma dɔw la a bɛ taa so a bɛ to o la tuma dɔw la fo safo de a bɛ taa ka so an bɛ se ka siga u ka silamɛya la an bɛ se ka ɲugun ka seli o kan mais a ka di e ye nin ka f'i ma mais i tɛ se k'a kɛ yan pourquoi a ma fɔ i kana to misiri kɔnɔ yan koyi ko ni misiri welela na seli ka taa i ka tigi fɛ ni misiri jiginna taa i ka ci fɛ nka ni misiri welela na seli misiri kɔnɔ o bɛnnen don silamɛkɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na silamɛ baliku kelen kelen bɛɛ lajɛlen o bɛnnen don i la nka e tɛ min ye e bɛ fɛ o ka f'i ma o bɛ se ka kɛ yan ala o tɛ se ka kɛ o mɔgɔw tɛ min ye u bɛ fɛ o de ka f'u ma e tɛ baara min kɛ e bɛ fɛ o tanu nin kan ka di kan o tɛ fɔ yan dɛ ne kɔni t'a fɔ i ye min ye an b'o de fɔ n'i ye kafiri ye i ye kafiri ye n'i ye silamɛ ye ayiwa a b'i bolo bi a t'i bolo sini a b'i bolo fila la piyan an b'a fɔ wa n'i ye silamɛ ɲuman fɛnɛ ye i n'a fɔ nin ta cogoya yɔrɔ adamaden fila a tɛ tanu bi i mana tanu cogo la dɔ b'a fɔ ko ye cɛ a bɛ ka nin bɛɛ fɔ nin bɛɛ t'a la walima a bɛ ka fɔ nin kun b'a la ale kun b'a la dɔ b'i yɛrɛ la i bɛ ka min fɔ ko dɔ bɛ karisa la dɔ b'i yɛrɛ la ne min bɛ k'a fɔ dɔ bɛ ne yɛrɛ la dɔ b'an bɛɛ lajɛlen na ala de y'a fɔ an ɲɛna k'ale kelen pe de dafalen don jɛngɛ cogo tɛ masa subhanahu wa ta'ala de la lebu yɔrɔ ti ale la ala ka ciden ma sallallahu alaihi wa sallam ala ka saya kama lafiya ye ala ka saya kama lafiya ye ala ka saya k'a di silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma lafiya ye silamɛw an k'an cɛsiri ala ko la an k'an cɛsiri ala ko la sanni saya k'an sɔrɔ
an k'an cɛsiri ɲumanya bilali la an yɛrɛ ba kun ɲɛ sanni saya k'an sɔrɔ sinon n'an sara bi a banna dɛ n badenw n'an sara a banna i b'a ye mun an bɛ girin na saraka bɛ bɔ a ye tile 7 tile 4 tile 50 tile 60 fu foyi t'i bolo foyi ma bɔ i ye saraka bɔ la an sigilen ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la saraka bɔ bɛ senna an sigilen bɛ ɲɔgɔn sogodun na saraka bɔ bɛ senna an hakili tɛ su yɛrɛ la o ye saraka bɔ ye ya ko ka saraka de bɔ ko ka sɔdakati de bɔ su ye k'a hinɛ bɛ se a ma aw yɛrɛ bɛ ka sɔdakati bɔ ko ka hinɛ ka se min ma aw yɛrɛ hakili t'o la hali kaburu na bi an bɛ taa sisan i bɛ taa an cokilen de sɔrɔ minnu famana ɲɔgɔn ma olu bɛ ɲɔgɔn fo minnu ta ye dɔwɛrɛ olu ta ye dɔwɛrɛ minnu ta ye u ka affaire olu ta ye u ka affaire ye minnu ta ye min ye o ta ye o ye hakili foyi tɛ sabagatɔ la maa min hakili b'a la dɔrɔn ale ni a bɔra maa min ni ko cɛ ale ni n'ale tɛ yen mɔgɔ minnu ka ko tɛ ɲɛnabɔ ta kɔfɛ olu dɔrɔn ni hakili b'a la ala ka saya kama lafiya ye ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala ka saya kama lafiya ye